Jacob Samuel. Welcome to The Gubby Show. By the way, I have a special occasion tomorrow with my troop. And then, maglakad kami sa Morsha and Negros Occidental. Kay kadto kami to, kay diwat sang iya ka Domingo de Pascua. So, I'm happy ko subong nga subong ko nagbalik luwat sa vlog. Nahidlaw mo ko sa inyo, oy, nga nag-ilonggo ko luwat ng version diri sa kay Fermerland Tagalog. So, ipakita ko ni sa inyo ang venue, kag enjoy namon diri sa sa Negros sa siya Morsha, kag ilagaw ta kamo sa manami nga lugar. So, amo lang ni ang video, buwas kita na ita, ag ipadayon ko ning ang video ni. Thank you and see you tomorrow. Bye! Hello, good morning. Welcome to The Gubby Show. My name is Jacob Samuel again. And today, our checking up time is around 4 a.m. in the morning. Actually, we prepared at the moment na mag-famous na kay maaga pa kami na mag-travel kag aga pa katuwa naman. So, the time magbiyahe kami around 1 hour yata, 1 hour and a half. So, ang utot ko, morning, aga pa. So, bago pa siya puntaw. Una pa siya sa mukha, hindi kang luto siya sa lapya. Hari. You can do it! Nice. Here, ang aring luto ko. Ayan. So, 3 lang danay, and then may imus kami. And I'm very excited na makita na namin ang lugar. Kag idalon na kami karon sa pag-travel namin. Kamo lang di danay, and then I'll be back. Thank you and see you later. Next day. So will be update guys. So ga-arrive na kami sa Bong, and then malakad na kami to. So update na lang kami. Bye. A few inches later. Thousand years later. So we here right now. So right now, ari na kami subong sa Morsha, muna ng venue. So ka-fresh air. So guys, wave. Hello. Hi. I-normalize sa pagka nyo ha? Oo. So guys, ay mapod ko. Dari ang venue guys. Ito ka namin itong fresh air. Bakod gid ang fresh air sa Bong. Bakod gid. Ito na, may gid liguan eh. Oh my God! Wow! Ne. Nan. Sa home. So, ariyo nga akong motor. Nakalablab ko nga motor. So, ginawala pa naman mga upod namon for starting dito guys. Ay ma-preparar na kami, maluto. So guys, kaon kami danay, and then kaon pa, prepare na kami, ayun na kami day.
few moments later. So, hello, good afternoon. So, here, nandito na po kami sa pinatuluguan namin. So, and sobrang saya dito. Honestly, grabe talaga. So, wait lang. Say hi, guys! Hello! Nikers! Nay! Ayan. Job! Baby Yuki! Baby... Tomorrow. What's up, everyone? I'm here. Naligo ta. Woo! Hey, Bob! Why are you running? Why are you running? So guys, right now, welcome again to Will Be Update for this vlog. So here, grabe ka naging ligo, grabe git kainit. So, No! God, please, no! 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 so namin kinag-crashing kami for sa vacation dali, kay pabug naman gamay, and boss, balik naman duty, luwat. So, thank you so much, kid, sa pag lantaw sa muni nga vlog, kag uping nalipay kamo sa muni nga vlog, kag amo ni ang pinaka-best experience na kon sa muni nga tikon, kay nagupot ang sa kagrupo nga magtinilingop, kid. So, thank you so much, guys, to stay to my vlog, and I'm hoping we enjoy for watching this one, and please can you click for subscribers and links below. So thank you so much, and so now I will be to say goodbye. And by the way, my name is Jacob from Well, and welcome to the Gobi Show, and goodbye everyone. Bye for now. Ingat palagi.